বিয়ে করলে চলে যাবে করে না এটা আমি পড়ে আছি ওকে আচ্ছা লিংক কিন্তু দিয়ে দিয়েছি এটা চেঞ্জ করিসনি Very good evening everyone. Welcome to live from Apsara the Designer Studio. I am Apsara Guhathakurta, the designer owner for the brand. We are located at P508 Keatala Road, Gariahat, Kolkata 29. We ship worldwide and our payment methods are GPay, PhonePe, Paytm, bank transfer, debit card and credit card payment links. We do not have any cash on delivery. It is only and only online payments. Those who are joining, I would request all of you to please comment and let us know if the live is audible, visible and clear. The audio and video are both in sync. যারা লাইভটা জয়েন করছেন তাদের সকলকে একটু রিকোয়েস্ট করব যে আমাকে কাইন্ডলি কমেন্ট করে জানান যে অডিও ভিডিওটা পারফেক্ট আছে কিনা প্লিজ। এটা না হলেও চলবে আজকে আমি লাইটের প্লেসমেন্টটা অন্যভাবে করেছি। এটা দিস তো Payal Ray. Hi Payal, love reaction done. Hi Kaveri ma'am, thank you. Good evening Zinat. Good evening Kaveri ma'am. ভালো আছো তো? হ্যাঁ ভালো আছি, আমি তোমাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। অনেকদিন বাদে নিশ্চয়ই লাইভে জয়েন করেছো, সেই জন্য হয়তো বুঝতে পারছি না, কারণ তোমার ডিপিও দেখতে পাচ্ছি না আমি, সেজন্য বুঝতে পারছি না। এনিওয়ে, आज का जो लाइव है ना वो हमने बोला है आज बम्पर सेल है, बम्पर ऑफर। कल तक हमारा ऑफर रहेगा, तो ऑफर का जो है मजा क्यों ना उठाया जाए। हाँ, बम्पर सेल इसलिए है, कफ्तान क्वाड्स में बम्पर ऑफर इसलिए है, कुछ हमारा पेंडिंग स्टॉक था जो कुछ टूटा टूटा साइजेस का है, उसमें हम लोग क्लियरेंस सेल कर रहे हैं बिकॉज वी नीड स्पेस, यू नो। अभी तो जस्ट 40 डेज भी ऑलमोस्ट नहीं है, शायद 35-40 डेज के अंदर कुछ है, और अभी जो कलेक्शन कुछ और आने वाला है। तो थैंक यू जीना, थैंक यू कावेरी मैम, थैंक यू सो मच। तो हाय नुपुर, आर यू बैक टू कोलकाता? सो हाय सबीना, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর জয়নিং। আজকে কি আছে? আজকে কাফতান কোয়াড সেটস রয়েছে, প্রচুর অফার্স রয়েছে আমাদের। एंड द बेस्ट पार्ट इज पूजा के बाद, पूजा के पहले आपका है गणेश चतुर्थी, पूजा के बाद आपका है दिवाली, पूजा के टाइम भी आप ये सब पहन सकते। तो ये जो है ऑफर्स में ना, अगर आप आज नहीं ले रहे हो तो क्या ही कर रहे हो। हाय ब्रिन, ग्रेट नुपुर, we can plan. Okay, so what I'm wearing today is a beautiful kaftan set or a kaftan quad, जो ना हमार पीसटा दाओ, जो पूरा प्योर जॉर्जेट फैब्रिक का है, प्योर फैब्रिक का है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आज हम आपको देने वाले हैं अप टू फ्लैट 40% ऑफ। यू आर गोना गेट अप टू फ्लैट 40% ऑफ ऑन ऑल द आइटम्स, अप टू 10% से 40% है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रोकन कलर चार्ट, डिपेंडिंग ऑन द ब्रोकन साइज चार्ट। तो ऐसा है, ठीक है। हाय अनुपमा मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you Shweta di, good evening. Hi Zina, thank you for the hashtags. You are
so I mean energetic. পায়েল রে ম্যাম, ম্যাম শুরুই হয়নি লাইভ, আমি সব বলবো, আপনি চিন্তা করবেন না, সব বলবো, একটু ধৈর্য ধরুন। আপনাকে আমি প্রথমবার লাইভে দেখছি, পায়েল রে বলে প্রথমবার আমি লাইভে দেখছি। যাই হোক, ঠিক আছে, একটু সাথে থাকুন, উইথ পেশেন্স, আমি সব বলে দেবো। কালকে কি তুমি থামবে? আমি এখন রোজই মোটামুটি আছি, ওয়েডনেসডেটা আমি এক্ষুনি বলতে পারছি না, কালকে থাকবো। কালকে তো আমাদের লাইভ হওয়ার কথা রয়েছে, কালকে তো থাকবো, সেরকমই প্ল্যান আছে। বাট আপনি যখনই আসবেন একটু টাইমটা জানিয়ে আসবেন, হ্যাঁ, আমাদের বুকিং নাম্বারে টাইম জানিয়ে দেবেন। আমরা একটু অন অ্যাপয়েন্টমেন্ট বেসিস এখন এ করছি আর কি। कलर नहीं है मैम, कलर चार्ट टूटा है इसीलिए ऑफर है, ये मैं बता दूं। ये जो आपको सेल आज मिलने वाला है, इसमें फ्लैट 20% है, तो इसका कलर चार्ट इधर को तो 4-5 इसका कलर आता था, 4 to 5 कलर्स, कलर चार्ट ऑल ब्रोकन, ओनली 1 कलर, इसीलिए यू विल गेट 20%। ठीक है, चलो, इसमें आपको मिलेगा साइजेस 36 से लेकर 44, 36 से लेकर 44, इसमें ओनली येलो कलर अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया, सेल आज जो बम्पर ऑफर्स जिसपे आपको मिलेगा, प्लीज नोट, उसका या तो साइज चार्ट टूटा है या तो कलर चार्ट टूटा है। हम लोग डिफेक्टिव पीसेस का सेल नहीं लगाते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड थिंग, ओनली चार्ट वाइज, पूरा साइज चार्ट वाइज रहता है या फिर कलर चार्ट वाइज रहता है। मैं क्लियर कर देती हूँ, कलर ऑप्शंस अगर होगा मैं दिखा दूंगी, अगर नहीं दिखा रही हूँ मतलब है नहीं, टूटा है, उसीलिए ऑफर है, ओके। बट यू विल गेट अ सिमिलर पीस, वो दूसरा ऑप्शन में मैं दिखा दूंगी, सिमिलर टाइप। हेलो सुनीता नंदूरी मैम, अच्छा चलो, दिस इज अ प्योर जॉर्जेट गोटा पट्टी, इसका एक ही प्रॉब्लम है, कलर चार्ट पूरा टूटा है, बीच बीच का साइजेस भी मिसिंग है। ये पूरा विथ साइज विथ कलर पूरा आता था। सुनीता नंदूरी मैम बोलसन आई हैव, यस मैम, सो यू विल नो, इसका बहुत सारा कलर्स आते थे और इसके साइजेस भी हमारे पास थे, अभी पूरा सब टूट चुका है, इसीलिए ऑफर में है। सो ये जाएगा पूरा गोटा पट्टी का कफ्तान सेट, कफ्तान कोड। ये जो लटकन्स हैं, आज खूब टायार्ड লাগছে মনে হচ্ছে, একটু তো টায়ার্ড ম্যাম, একটু আমি টায়ার্ড, বাট ঠিক আছে। আর সাজিনি, আমি একদম সাজিনি, আপনারা যা দেখছেন একদম বেসিক, মানে কোনো বলতে পারেন আজকে একদম নো মেকআপ লুকেই আছি, একটু লিপস্টিকটা ভালো করে পরে নিয়েছি, ব্যাস। ওকে, বাট ঠিক আছে, রোজ কি খুব সাজতে হয় তার কোনো মানে আছে? এইটা যাচ্ছে লাটকানার। এখন তো টায়ার্ড মানে থাকারই কথা, কারণ এখন পুজোর সময়, এখন ঘুম কম, কাজ বেশি, এটা তো সবাই আমাদের যারা এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা আছি, ক্লায়েন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে যাদের এই ধরনের মানে অ্যাপারেলস সালন্স এই ধরনের যাদের বিজনেস, তারা টায়ার্ড এখন থাকবে, এটা খুব স্বাভাবিক এবং সেটাই ভালো। যত আমরা এখন পরিশ্রম করব সেটাই ভালো। सो ये जाएगा 36 to 44, प्योर जॉर्जेट में है। प्राइस इसका एक्चुअली था 5550। जो लोग ये ले चुके हैं, आप लोग को पता होगा, मैं प्राइस बढ़ा के डिस्काउंट नहीं देती हूँ, ओके मैम। आमी पड़े आছি যে সাইজটা, ওটা 38 40 42 এই সাইজটা, ঠিক আছে, 40 42 এর সাইজ আমি পড়ে আছি। আপনার কি সাইজ লাগবে ম্যাম, আপনি আপনার সাইজ দিয়ে বুকিং করুন, যদি হয় পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আপনারা পেয়ে যাবেন, ইউ উইল গেট সাইজেস 36 to 44। ऑफर प्राइस अब है आफ्टर फ्लैट 20% ऑफ 4450। नो 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 मैम, वी डोंट हैव कलर, दैट इज वाई दिस इज ऑन ऑफर। वी डू नॉट हैव एनी अदर कलर, दैट इज वाई, एंड साइज ऑल्सो ब्रोकन। ऑफर प्राइस 4450। ऑफर प्राइस 4, এটার আরেকটা না রানী কালার সিমিলার টাইপ আছে, ওটা দিয়ে দেবে। 4450, 4450, एक्चुअल प्राइस 5550। आफ्टर फ्लैट 20% ऑफ 4450 ডাকছে, সময় ডাকছে 4450, 36 to 44। আজকে মানে 1250 থেকে অফার আছে। যদি বিশ্বাস না করেন কিছু বলার নেই, বিশ্বাস না করলে লাইভটা দেখতে হবে। উই হ্যাভ, আমি এটা পরে আছি বলে শুরু করলাম, আমি একটুখানি এগুলো প্রিমিয়াম পিস পরা প্রেফার করি, বিকজ এগুলো পিওর ফ্যাব্রিক এন্ড আই হ্যাভ আ লাইকিং টুয়ার্ডস পিওর ফ্যাব্রিক। বাট নেভারদালেস আমি আর প্রচুর অপশনস দেখাবো।
নাও নেক্সট ওয়ান, এটা কেন দিচ্ছি অফারে সেটাও বলে দিচ্ছি, সব যে অফারে আছে তা নয়। এইটা কেন অফারে আছে, এটার আমাদের কাছে সাইজ আছে আপ টু 40, 34, 36, 38, 40, 34 to 40 जो लोग हैं वो लोग ये ले सकते हैं। देख लीजिए, ये भी गोटा पट्टी का है, ये जाएगा क्रेप फैब्रिक में, क्रेप सैटिन, वो गया था प्योर जॉर्जेट, ये जाएगा प्योर क्रेप सैटिन फैब्रिक में, रानी कलर का है। एब्सोल्युटली फेस्टिव का कलेक्शन आपको मिलेगा आज, फेस्टिव क्वाड्स हैं। ये जाएगा ट्राउजर, ये जाएगा ट्राउजर। ओके, ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस 2950, 34 to 40, 2950। इंस्टेंट बुकिंग ऑन है, প্লিজ ডু ইয়োর বুকিং ইন টাইম, ইনস্ট্যান্ট বুকিং অন, একদম সময় মতো বুক করে নিন। প্রবলেম একটাই, এটার সাইজ 40-র বেশি এটাই দিতে পারবো না, মানে আমার মতো যারা রয়েছেন তাদের হয়ে যাবে 34, 36, 38, 40 उन लोग को आ जाएगा। अभी किसी को साइज माने समझ में नहीं आ रहा है, इनर साइज मेंशन कर कीजिए मुझे, या फिर बुकिंग नंबर पे वी विल गाइड यू विद द साइजेस। ये इसका ट्राउजर है, दैट्स अ क्रेप सैटिन फैब्रिक। কি দেখাবো বলো, একদম বেস রেঞ্জ দিয়ে শুরু করবো না? আমার মনে হয় একটু কাফতান কোয়াচ গুলো আমি দেখাই, প্রচুর অফার আছে, আপ টু 40% উই আর গিভিং অফ। থাকো, बहुत सारा ऑफर है, बहुत सारा आज। আর আজকেই কিন্তু এই ধামাকা অফারের মানে কুর্তা সেট কোয়াট সেটের জন্য আজকে লাস্ট ডে, ঠিক আছে? এর পরের গুলো কিন্তু মানে বিকজ কালকে আমাদের অফার শেষ হচ্ছে, তাই তো टुमारो वी आर एंडिंग विथ अवर ऑफर। कल साड़ी लाइव रहेगा, कल भी आपको ऑफर मिलेगा साड़ी पे, बट ये जो हमारा कफ्तान सेट कोट सेट है उसमें यही ऑफर है, मैंने लास्ट लाइव है। शो कफ्तान आई एम शोइंग मैम एकदम। अच्छा, अप टू 44 ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, অ্যান্ড প্লিজ হ্যাভ আ লুক। আজকে যা অফার দেবো আপনারা আজকে আমাকে নতুন করে ভালোবাসবেন আরো বেশি। Just see the handwork, ये पूरा जो रोज मोटिफ है, पूरा सीक्वेंस देखिए किया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। अप टू 44, एक्चुअल प्राइस 2950, ऑफर प्राइस 2050, ऑफर प्राइस 2050। अप टू 44 आप लोग ले सकते हैं, 38 to 44। दिस इज द ट्राउजर, दिस इज द ट्राउजर। जस्ट देखो, বিউটিফুল 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 পিস, ভীষণ সুন্দর। 2050 বুকিং অন হ্যাঁ। এগুলোর কিন্তু সিঙ্গল সিঙ্গল কিছু যেগুলো পিস আছে আমার কাছে प्री, ये सबका कोई प्री बुकिंग, कोई साइज में आज कुछ नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए इतना ऑफर है, प्लीज डू नोट दैट। 2050, 36 to 44, माय गुडनेस। আচ্ছা এইবার শোনো, 40 একটু বড় সাইজ গুলো দাও, সব তুমি ছোট ছোট সাইজ দিলে তো আমি বুকিং দেবো কি করে মানুষজনকে? ওটা দরকার পড়ে কেউ না পায় রেখে দাও, আমি নিয়ে নেব। সাইজ নেই, কি সুন্দর কাফতান সেটটা, বাট ওটার সাইজ নেই, কি করি বলুন তো, খুব দুঃখজনক আমাদের। ওটা 29 एंड शिपिंग फ्री रहेगा आज। अभी लाइव में जो लोग बुकिंग करेंगे ऑल ओवर इंडिया शिपिंग इज गोइंग टू बी फ्री। मेरा वाला अगर लेना है प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड बुक। मेरा वाला तो मेरे को बहुत पसंद है, ऑलरेडी मैंने अपने लिए एक ऑरेंज मैं ले चुकी हूँ। अच्छा এটার আমরা সাইজ দিতে পারবো আর সব একটা একটা পিস। ওকে, লুক এট দ্যাট, the mirror, the boho mirror, the boho kaftan. Actual price 3250, after flat 20% off it comes to 2550, 2550। look at that finishing, মানে জাস্ট আমরা ক্লিয়ারেন্স করছি বলে কিন্তু এতটা অফার, বিশ্বাস করুন আমার, মানে আই হ্যাভ টু মেক স্পেস ফর দ্য নিউ স্টক। দিওয়ালি স্টক আসবে এবার, নিউ ইয়ারের সামনে আমাদের ওয়েল ইন অ্যাডভান্স প্ল্যান করতে হবে না। সো 2550 অফার প্রাইস, আপ টু 44, 48 এর কিছু আছে, এটা দেখো, আপ টু 44 ফর দিস
up to 44 for this 2550 2550 2550 কি হয়েছে কি সাইজ চাই ও इसके साथ बटुआ भी है वाओ আচ্ছা এইবার একটা জিনিস আমি বলে রাখছি যার সাথে যা বটুয়া আছে বাবা মিস করিস না দিতে গড়বড় হয়ে যাবে আর যার সাথে যে কালার দেখানো আছে তার সাথে তাই দিবি নালে কিন্তু খুব প্রবলেম বটুয়া আएगा ওটা কি সোল্ড কি হলো সাইজ কি আছে যার যিনি বুক করছেন তার সাইজ রিকোয়ারমেন্ট কি আছে একদম ঠিক সাইজ আছে আর কিচ্ছু করবি না ওটাকে পারফেক্ট আছে ওকে বড় সাইজ দাও 46 48 আচ্ছা তো ছিল তো कमेंट में बताइए ट्राइबल गेट रेडी कमिंग अप विथ 46 এটার কালার আছে ফ্ল্যাট 30% অফ এটা আমার আছে ইন ব্লু বুক ফ্রম ডেস্টিনেশন লাইভ বিউটিফুল পিস থ্যাংক ইউ সংযুক্তা থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ আচ্ছা প্রায় বছর খানেক হতে চললো ডেস্টিনেশন লাইভ থেকে বুক করেছিলে বছর খানেক না হলেও বেশ অনেক মাস দশেক আচ্ছা अप टू 46 लैवेंडर कफ्तान क्वाड अप टू 46 ये है लैवेंडर ये जाएगा फैब्रिक जाएगा शिफॉन बेस्ड द बेस ऑफ द फैब्रिक इज शिफॉन एंड लाइनिंग है इसमें ओ माय गॉड এটা এই প্রাইসে কি করে এটা ট্রাউজারটা দেখো वाओ টিউলিপ প্যান্টস টিউলিপ প্যান্টস इसको छोड़ना नहीं এটার পিস আছে পিস দিতে পারবো আমরা আছে একটাই কালার দরকার নেই মানে এই জিনিসটা আর আছে আমাদের কাছে দেখো আছে ওই যে কালার আছে वाओ वाओ এটা কেউ ছেড়ো না সুপার অফারে আছে साइज आप ले सकते हैं इसका 38 to 46 एक्चुअल प्राइस 3650 आफ्टर फ्लैट 30% ऑफ इट इज कमिंग टू 2550 2550 एंड ये आएगा आपका बटुआ सुपर ट्यूलिप पैंट सेट है ट्यूलिप पैंट क्वाड है ये आप ले सकते हैं अप टू 46 ऑफर प्राइस 2550 एक्चुअल प्राइस इसका है 3650 आफ्टर फ्लैट 30% ऑफ दिस इज 2550 सुपर हाईली रिकमेंडेड আমি সেকেন্ড কালার সেকেন্ড সাইজ সেকেন্ড পিস দিতে পারছি না ওকে আর ওইটা কি আছে ওইটা না পেছনেরটা হ্যাঁ এটারই কালার ওকে উই ক্যান গিভ ইউ কালার অপশনস ইন দিস अगेन अप टू 46 বেশ কিছু আমি अप टू 46 এখন অপশন দিচ্ছি চেক दिस आउट बेज के ऊपर ब्लू एंड नियॉन ग्रीन वाओ ये आपको नहीं चाहिए आप खुद भी इसको जस्ट सिजर्स से कट कर सकते हैं अप टू 46 ऑफर प्राइस 2550 फ्लैट 30% ऑफ फ्लैट 30% ऑफ अगेन ट्यूलिप पैंट যাদের বুকিং আছে কনফার্ম করবেন নালে কিন্তু বুকিংটা অন্য পরের জনকে চলে যাবে এভাবে হোল্ড করা যায় না प्लीज डू कंफर्म योर बुकिंग बम्पर सेल है और एब्सोल्युटली हमारा जेन्युइन सेल रहता है ओके ऑफर प्राइस 2550 अप टू 46 एब्सोल्युटली मेजर करके हम लोग बताते हैं प्रॉपर मेजरिंग टेप से मेजर करके बताते हैं रैंडम साइज जो लिखा होता है उससे हम लोग नहीं करते हैं ऑल्सो प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट मेंशन योर इनर साइज मेंशन करके बुकिंग कीजिए कोई भी डाउट है लास्ट टाइम टाइट हुआ था बड़ा हुआ था कुछ भी हुआ था होता नहीं है अगर हुआ है इनर साइज मतलब बहुत जनों को नहीं पता ब्रा साइज को हम लोग इनर साइज बता रहे हैं सो प्लीज मेंशन दैट एंड डू योर बुकिंग बिकॉज दीज आर ऑल ऑन ऑफर्स कोई एक्सचेंज कुछ भी नहीं पॉसिबल है प्लीज नोट दैट एब्सोल्युटली जो ऑफर में मैं दे रही हूं कॉस्ट टू कॉस्ट भी मैं क्या बताऊं मैंने वी आर जस्ट रिलीजिंग देम दिस इज अ टोटल क्लियरेंस
बिकॉज इसका ह्यूज स्टॉक साइज वाइज ये सब हम लोग जो लेते हैं ना होलसेल का एक ही चीज है जो आप लोग अगर सोचते होंगे हम लोग का क्या है ना पूरा सेट टू सेट लेना पड़ता है हम लोग का वेंडर से वीवर से ये सब का एक ही प्रॉब्लम है पूरा आपको 36 से लेकर 46 का अगर अवेलेबल है पूरा मेरे को लेना पड़ेगा पूरा कलर चार्ट लेना पड़ेगा सो हम लोग तोड़ के नहीं ले सकते सो उसलिए अभी कुछ जो एक दो साइजेस रह गया है उसको हम लोग रिलीज कर रहे हैं ऑफर प्राइस 2550 अच्छा द थर्ड कलर जिसमें कलर ऑप्शंस है मैं दे दूंगी कि मिष्टी रंगटा टर्कोइस ব্লু মিষ্টি একটা ব্লু আর এইগুলো যাদের চাইছো না নিজেরাই কেটে নিতে পারো এটার জন্য আলাদা কিছু করতে হবে না अगेन 3650 अप टू 46 आप ले सकते हैं ऑफर प्राइस आफ्टर फ्लैट 30% ऑफ इज 2550 বুকিং কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে ওরা খুব ধরে ধরে সাইজ দেখে দেখে বুকিং দিচ্ছে চিন্তার কিচ্ছু নেই নিশ্চিন্তে বুকিং করো ভুলভাল সাইজ দেওয়া মানে আমাদেরও হেডেক বেশি সো we realize that and we give you booking as per that पूरा मिरर का ट्यूलिप पैंट है आई हाईली रेकमेंड दिस पीस जिन लोग को ट्यूलिप पैंट पसंद है आई हाईली रेकमेंड दिस বাটুয়া सबके साथ বাটুয়া है সোমা মনে করাবে যখন ডিসপ্যাচ হবে একটা বাটুয়াও যেন মিস না হয় ডিসপ্যাচে বাটুয়া 3 piece set actually 2550 offer price up to 46 এগুলো নিতে পারবে নেক্সট হ্যাঁ একটু বড় সাইজ দেখে দাও তারপর তো ছোট সাইজ আমরা দেখাতেই পারবো কোনো कलर আছে किसी में भी कलर है डोंट वरी मैं बिल्कुल दिखा दूंगी एब्सोल्युटली दिखा दूंगी भाबो जस्ट भाबो 20% ऑफ फ्लैट फैब्रिक इज एब्सोल्युटली प्योर शिफॉन प्योर এগুলো কিন্তু সমস্ত পিওর ফ্যাব্রিক এগুলো কিন্তু আমাদের একটা প্রিমিয়াম লেভেল যখন আমরা করেছিলাম when we did launch it we clearly mentioned कि ये ज्यादातर ही 90% प्योर फैब्रिक है तो इसका एक्चुअल प्राइस है 3650 साइज जाएगा अप टू 46 कलर अच्छे ना तीनटे कलर আছে we have 3 colors this is lavender and green after flat 20% off this is 2950 please look at the handwork up to 46 आप इसका बुकिंग कर सकते हैं 2950 थैंक यू सुनीता नंदुरी मैम है कारण কি বলুন তো নালে আমাদের না খুব প্রবলেম হয়ে যায় পরে আপনাদের প্রবলেম মানে সেটা কিন্তু ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি আমরা আমাদের প্রবলেম হিসেবেই কনসিডার করি আর দোজ হু হ্যাভ ব্রডার ওয়েস্ট লাইন ব্রডার হিপস মেনশন দ্যাট ওটাও বলে দেবেন তাহলে ওরা সেইভাবে দিতে ওদের সুবিধা হবে ট্রাউজার আমি বারবার বলছি কেন কারণ এগুলো অনেকে আমাদের এখন নতুন যারা বুকিং করছেন তারা মানে অনেকেই দে আর নট তারা ওই রেগুলার যেগুলো মার্কেটের যে সাইজটা কেনেন সেগুলো মেনশন করেন তো ওইভাবে এক্সেল স্মল ওইভাবে মেনশন করবেন না মেনশন ইয়োর চেস্ট সাইজ হ্যাঁ মানে উইথ দ্য মেজারিং টেপ অ্যাজ পার ইঞ্চেস আপ টু 46 2950 we have 3 color options next hi Apsara just joined I am wearing jhatpat book karo I am wearing a beautiful pure georgette absolutely a festive and party wear style kaftan quad with a palazzo trouser very smart amar personally ekta color already ekdom shurute jokhon amra launch করেছিলাম নিচে fit and look is so smart এটার actual price 5550 offer price 4450 okay and it's a premium set because it's totally hand gota patti pure hand gota patti on the borders the colors are I mean we have only one color I won't say colors we have only currently one color and you can avail sizes 36 to
44. So you can book it. Now, here you go. The second color. The first one was lavender and green. The second is blue and brown. Shon mishti blue, ocean blue. This is the trouser. This is the trouser. Oh, this is again now. This is up to 42. This color 36 to 42. We will not be able to give you bigger size than that. 36 to 42 जो लोग हैं वो लोग बुकिंग कर सकते हैं. ऑफर प्राइस কত জানো? 20%. अरे बाबा रे प्राइस तो ऑफर प्राइस 2950. ताई तो एक्चुअल प्राइस 3650. प्योर फैब्रिक है. वी आर जस्ट डूइंग अ क्लियरेंस. We are running shortage of space. Honestly, if you come to our store, you will know. Offer price 2950. 2950. আর এগুলো এরকমও কালেকশন নয় যেটাকে আমি ব্যাক এন্ডে আমাদের গাঙ্গুলি বাগানের ব্যাক এন্ড স্টোরেজে আমি রাখতে পারবো. আমার গাঙ্গুলি বাগানে একটা ব্যাক এন্ড স্টোরেজ আছে যেখানে আমরা রাখতে পারবো, কারণ এগুলোর মানে যে কোনো সময় যখন তখন ক্লায়েন্ট চায় এসে. তো এরকম অনেক হয়েছে যে ক্লায়েন্ট এসে দুম করে চেয়েছে, আমাদের ওপরের একদম শেলফে রাখা ছিল, সেখান থেকে নামিয়ে দেখাতে হয়েছে. প্রচুর বার হয়েছে. তো এটাকে ব্যাক এন্ড স্টকে রাখার আমার স্কোপ নেই. And since it is festive time, this is very apt. और आप कोई भी ओकेजन में अगर साड़ी नहीं पहनना है, ऐसा कोई ओकेजन है where you're just not planning to wear a sari, these are absolutely great. This is the third color, ताई तो third color. This is up to 42 again. তাহলে 46 এর আমাদের একটাই কালার আছে. इसका 46 का एक ही कलर है और ये जाएगा अप टू 42. 36 to 42. ऑफर प्राइस 2950. ऑफर प्राइस 2950. जस्ट लुक एट द कारीगरी. কাজটা দেখছেন, অসাধারণ দেখতে. इट्स अ वी नेक लाइन. भीषण सुंदर देखते. लुक्स वेरी गुड. प्योर शिफॉन का है और ये जाएगा इसका आपका ट्राउजर. दिस इज द ट्राउजर. ऑफर प्राइस 2950. मैं पूरा विथ कलर ऑप्शंस दिखा दूंगी. ऑफर प्राइस 2950. যেগুলো রয়েছে আমাদের কাফতানগুলো আগে আমরা মানে কমপ্লিট করি. সুপার একটা আসছে. And many of these amazing quality. Thank you, Bryn. If you like any, you can just pick because these are on super duper offers. Bumper offer we are naming it today क्योंकि आज बहुत खास ऑफर है. Absolutely. যারা নিয়েছেন they know कि क्वालिटी এগুলো সব प्योर फैब्रिक and the fabric, the quality, उसके ऊपर इसका डिस्काउंट is just unacceptable. But again, I'm just justifying myself honestly because मैं खुद को justification और clarification दे रही हूँ because I still can't believe कि ये मेरे को ऑफर में देना पड़ रहा है. But anyway, it's okay. क्योंकि ये सब का हमारे पास ऑलवेज स्टॉक माने बहुत स्टॉक रहता है. अच्छा, देन अगेन why on offer? First thing is a size. I will tell you, watch the live clearly, you will know. इसका पूरा এটার পুরো সাইজ চার্ট ছিল মনে আছে এবং দু ধরনের ডিজাইন চার্ট ছিল. একটা পিস পড়ে আছে. আপনারা ভাবতে পারবেন না এগুলো 12-14 পিসেস করে এক একটা চার্ট আসে, সেট আসে. একটা পিস আছে. साइज जाएगा अप टू 42. এটা কিন্তু স্টেপল করে ভুলে আসছে. अप टू 42 हम इसको दे पाएंगे. ओके, ब्यूटिफुल सैटिन, क्रेप सैटिन में आएगा. एक्चुअल प्राइस 2550. ऑफर प्राइस 2050. ভীষণ ভালো কালেকশন. একদম পুজোতে দারুণ পড়তে পারবে. এটা মনে হচ্ছে যে পঞ্চমীর দিন একটু বেরোবো বা এখন তো মহালয়া থেকে পুজো শুরু হয়ে যায়, পুজোর কিছু উদ্বোধন দেখতে যাব. একদম এগুলো
Actual price 2550, offer price 2050. This is the trouser. সুনিতা নন্দুরি ম্যাম প্রচুর নিয়েছেন আমাদের দিল্লি লাইভ থেকে, বা পরেও এই কালেকশন প্রচুর নিয়েছেন, ব্রেন নিয়েছে, অনেকে নিয়েছে এই কালেকশন। मिरर वर्क पूरा ब्लैक में आएगा, अप टू 42, 36 to 42 एक ही जन को मैं दे पाऊंगी, एक जन के ही दीते पारबो, only one person can get it। 36 से 42, because this is a kaftan, we can alter it, we can size down it। 2050, ऑफर प्राइस 2050। लेंथ अगर आपको ऑल्टर कराना है हो जाएगा, अगर आपको लग रहा है लेंथ तो बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, ऑल्टरेशन हो जाएगा। लेंथ ऑल्टरेशन 50 रुपीज पर पीस। ओके, 2050, it's a steal deal, honestly। Okay, now see this, it's such a subtle peachy pink color, again 42। আজকে আমাকে প্রচুর জন রেগে যাবে। It's a 3-piece quad। ये जाएगा इसका इनर, ये जाएगा इनर, ये चिनॉन फैब्रिक में है। दिस इज अ चिनॉन फैब्रिक, पूरा हैंडवर्क है, आप देख सकते हैं। बॉर्डर्स पूरा फिनिशिंग किया हुआ है, द बॉर्डर्स आर फिनिश्ड टू द टी। जस्ट हैव अ लुक, ब्यूटिफुली क्राफ्टेड, पूरा हैंडवर्क का है। ये आएगा इसका इनर, बट देन अगेन साइज अप टू 42। একটাই পিস আছে, যেগুলো সেট আছে সেগুলোতে আমরা অফার দিতে পারবো না, এতটা সেট ভাঙা বলেই অফার দিচ্ছি। একটা পিস রয়ে গেছে, বা পুরো কালার চার্টের একটা পিস রয়ে গেছে। 42 বলা হচ্ছে কি, ও এটা 44 যাচ্ছে, সরি, দিস গোজ আপ টু 44, দিস গোজ আপ টু 44। ওকে, অফার প্রাইস, actual price 2950, offer price 2550, offer price 2550, pure chinon fabric। This is the trouser, up to 44। मिष्टी একটা কালার, such a मीठा वाला कलर। 2550, गिफ्टिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। 2550 ऑफर प्राइस। Just see this pure chiffon fabric. The color is amazing. Color is amazing. Please have a look at the work. Closely work को देखिए। इटा साइज up to 40। देखो तो ना, देखते হবে एक्चुअली इनरेर साइजटा। কিন্তু ইনারটা একটু দেখে নিতে হবে, আমি ইনারটা দেখে বলছি। This goes up to 42, however I'll still check the inner। इसमें एक इनर है, ब्यूटीफुल नियॉनिश येलो, नियॉनिश ग्रीन का एक बीच का कलर है, वेरी गुड लुकिंग, एंड इट्स अ प्योर शिफॉन फैब्रिक। एक्चुअल प्राइस 3850, ऑफर प्राइस 3050, ऑफर प्राइस 3050। एक बार एक देखे ना तो, offer price 3050, shipping is free all over India on instant booking and instant payment। पूरा लाइनिंग है इसमें, फिनिशिंग माने आप सोच नहीं सकते किस तरह से फिनिशिंग किया है। आज का ऑफर प्राइस 1250 ऑनवर्ड्स है, डोंट मिस इट। 42 ओके, यू कैन बुक अप टिल 42 फॉर दिस सेट, 36 to 42। एक तो আমাকে কফতানটা হাতে দিয়ে দাও, জাস্ট হাতে দিয়ে দাও। 36 to 42 bookings चल रहा है, I can see that pieces are moving, do your booking in time। up to 42, offer price 3050, again pure fabric। next, প্রচুর তোমরা কাফতানে কত অপশন চাও আমি দিতে পারবো, কিন্তু যদি আমাকে বলো এটারই 48 দাও, আমি দিতে পারবো না। তো
So that's the issue. This honestly is my favorite. This is my favorite. If any of you really want it, I can give it. But then there is a but. And what is that but all about? Can you tell me? See this. It's a pura royal wala piece. Pura क्या बोले जयपुरी रॉयल पीस है पूरा हैंडवर्क का. Can anybody say what is the but all about? क्यों ये मैं सबको नहीं दे पाऊंगी. अच्छा, इसका पूरा राजशाही कलेक्शन है ये. पूर्व देखते माल्टी कलर. এটা যাবে না তো এটাই তো সমস্যা. নালে তো এটা স্ক্রিনশট আসতো আর আমরা ইজিলি দিয়ে দিতাম. Any of you from sizes 36 to 40 can only book this. Can only book this 36 to 40. 3050 3050. वर्क देखिए पूरा. जस्ट काजटा देखুন. ঠিক কি অপূর্ব পিসটা. 3550 অফার প্রাইস, সরি অ্যাকচুয়াল প্রাইস, অফার প্রাইস 3050 3050 3050. হ্যালো কোমল ম্যাম. এটার পিস আছে, এটার বড় পিস দাও না আগে. এটার আর পিস নেই, একটাই আছে. ডিটেলস, এটা ডিটেলস. এলটা কোন সাইজ ম্যাম? আপনার ইনার সাইজটা বলুন. আমাদের এল এম করে সাইজিং একদম হয় না, ভুলভাল হয়ে যাবে. আমি ওইভাবে দিতেও পারবো না আপনাকে আমি. আপনি কাইন্ডলি আপনার ইনার সাইজটা মেনশন করুন. আপনি হোয়াটসঅ্যাপেও মেনশন করতে পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বারে. এলটা আমার কাছে কোনোটার এল 40 হতে পারে, কোনোটার এল 42 হতে পারে. তো আমি এভাবে কি করে বলি? অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাইজ অলওয়েজ জানবেন ইঞ্চ টেপের মাধ্যমে হয়, সব সময় জানবেন. এক একটা ব্র্যান্ডের এক একটা এল এম এক্সেল এর এক একটা সাইজ চার্ট হয়. সো সেইটা আপনি কাইন্ডলি মেজারমেন্ট টেপ অনুযায়ী বলুন ইঞ্চে. Again a boho one, একটাই কালার, only one color and only one size. 36 to 40 can book. ये up to 40 है. 36 to 40 can book, up to 40 है. और इटर ऑफर प्राइस 2550. 3250 actual price, offer price 2550. Again a tulip pant. Again tulip pant. Tulip pant. হ্যালো মোনালিসা মজুমদার. এই যাবে টিউব. কি যে স্মার্ট লাগে না টিউলিপ প্যান্টস, ভেরি স্মার্ট লাগে. বিউটিফুল বিউটিফুল. থ্যাংক ইউ মোনালিসা মজুমদার ম্যাম ফর দ্য হ্যাশট্যাগ. থ্যাংক ইউ ফর দ্য সাপোর্ট. এইটাই চাই, এই সাপোর্টটুকুই আমি আশা করি আপনাদের থেকে. এবং এই যে আপনারা হ্যাশট্যাগ দিচ্ছেন বা এইভাবে কমেন্ট করছেন, এটাও কিন্তু একটা বিশাল বড় সাপোর্ট. Look at the batua. Offer price 2550. তাই তো? Beautiful fabric, crepe fabric এ যাচ্ছে পুরো মিরর ওয়ার্ক. crepe fabric में जा रहा है original mirror work, fabric mirrors but original mirror work. 2550 offer price. এবার একটু বড় সাইজ দেখে দাও, সব ছোট ছোট জিনিস. এইটাও না বড় সাইজ ছিল. এটা আপ টু 44 যাবে ট্রাইবালটা. सो दिस इज अ ट्राइबल वन. ये आएगा ट्राइबल, ट्राइबल कफ्तान. जस्ट देखिए बॉर्डर, बॉर्डर देखिए आप, पूरा रियल मिरर से फिनिशिंग किया हुआ है. आपको साइज मिल जाएगा अप टू 44. 36 to 44 इसका साइज ऑप्शन है. ये जाएगा इसका ट्राउजर.
ऑफर प्राइस 2950। ट्राइबल सेट, ट्राइबल कफ्तान कोड, वेकेशन वेयर हो या फिर आपका दिवाली सेलिब्रेशन हो, आपका दुर्गा पूजा में एक दिन पहनने वाला हो, बाद में भी आप बहुत सारे ओकेजन्स में, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो गया या कुछ भी हो गया। इटर बटुआ अच्छे ना। सो बहुत सारे अवसर पर आप इसको पहन सकते हैं। ये जो लटकन अगर आपको प्रेफरेंस नहीं है, यू कैन डिटैच इट बाय योर सेल्फ ओनली। ऑफर प्राइस 2950 ताई तो अप टू 44। অফার প্রাইস 2950 আপ টু 44। আমি কিন্তু কোয়ার্ট সেটেও ধামাকা অফার্স দেব। আমি কাফতানস দিয়ে তোমরা বলেছো শুরু করতে, তাই আমি কাফতানস গুলো দেখিয়ে দিচ্ছি बैक टू बैक। वाह, এটা দারুন। गोटा पट्टी का एक मीडियम रेंज वाला एक ऑप्शन है, देखिए इसको, भीषण सुंदर দুটো কালার অপশন আছে এটার। अप टू 44 पूरा गोटा पट्टी, पूरा गोटा पट्टी है। बट प्राइस इसका ज्यादा क्यों? फॉर द वर्क, योक पोर्शन का वर्क, गोटा पट्टी फिनिशिंग ऑब्वियसली, ये फैब्रिक के लिए, ये जो फैब्रिक है ये प्योर जॉर्जेट है, ये जो है ये कॉटन सिल्क है, इसीलिए मैंने बोला कि गोटा पट्टी मिड रेंज में आपको मिलेगा। 36 to 44 इसमें यू विल गेट 2 कलर ऑप्शंस। 36 to 44 2550, 2550 पूरा बॉर्डर में गोटा पट्टी, मिरर वर्क के साथ गोटा पट्टी। जस्ट सी ब्यूटिफुल गोटा पट्टी वर्क। एंड ये जाएगा आपका ट्राउजर 2550। एंड इसके साथ अगेन ये है आपका बटुआ है, बटुआ आएगा, ठीक है। अप टू 44, 38 to 44, 38 to 44। द सेकेंड कलर ऑप्शन फॉर दिस, ये आप ले सकते हैं अप टू 46, आई तो ये आप ले सकते हैं अप टू 46, 44। ল্যাভেন্ডার, এটা জাস্ট বুক করুন, এটা ছাড়বেন না। কি সুদিং, কি সোবার কালারটা, ये मत छोड़िए, ये बुक कर लीजिए। হ্যাঁ, এগুলো আপনারা চাই, কিন্তু না, ট্রাউজারটার একটা প্রবলেম আছে, বড়। এটা ট্রাউজারও বড় আছে, 46 অবধি এটা ইজিলি নিতে পারবেন। मोस्ट ऑफ द ट्राउजर्स विल हैव पॉकेट्स, देखिए पॉकेट्स दिया हुआ है ट्राउजर में। ये आराम से 46 तक आप बुक कीजिए, ठीक है। 40, 42, 44, 46, 40 ऑनवर्ड्स इसका बुकिंग कीजिए। वेरी गुड लुकिंग। এটা পিস আছে, সাইজ দেখো তো। अच्छा, इसका पीस दो जन को बुकिंग दे पाएंगे इसका। ऑफर प्राइस 2550, 2550, 2550। কাফতান প্যাটার্ন ছাড়া, হ্যাঁ দেখাবো, আমি কাফতানটাকে একটু মানে শেষ করে নি, তারপরে দেখাবো। 2550 ऑफर प्राइस। इसका बटुआ भी है, অবশ্যই দেখাবো। অনেক দিন বাদে কাফতানস দেখাচ্ছি, বহু দিন পর। কাফতানস অনেক, মানে আগে এক সময় অনেক দেখিয়েছি, কিন্তু এখন কি হয়, মোস্টলি কাফতানস গুলো আমাদের স্টোর থেকে বেশি নেই, আর অল্পই আছে। তারপরে আমরা কোয়ার্ট সেটে যাব। up to 46, flat 30% off, up to 46। this is a beautiful शिबोरी कफ्तान, इसको छोड़िएगा नहीं। प्योर फैब्रिक का है, प्योर क्रेप चिनॉन है, ये पूरा हैंडवर्क है। इसमें आपको मिलेगा इनर भी, इनरটা আমি আলাদা করে পরে দেখিয়ে দিচ্ছি। इनर भी है इसमें। 3250 एक्चुअल प्राइस, फ्लैट 30% ऑफ के बाद आपको मिल रहा है 2550। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये थोड़ा बड़ा साइज वाले ही लीजिएगा, 40 अप, 42, 44, 46 जो लोग हैं वही लीजिएगा। ये ट्राउजर है, पलाजो स्टाइल ट्राउजर है, ब्यूटीफुल सेट है, ब्यूटीफुल सेट है।
highly recommended. Offer price 2550 only. বড্ড ভালো অফার আর বড্ড ভালো সেট। একটাই পিস আছে, নালে এটাকে ভুলেও আমি অফারে দিতাম না। যা ফ্যাব্রিক কোয়ালিটি, যা কাজ রয়েছে, মানে এটা কোনোভাবেই দিতাম না। এটা দেখালাম না একটা? 2550 offer price. Offer price only and only 2550. ब्राउन शिबोरी में, ब्राउन शिबोरी में देखिए, गॉर्जियस, हाईली रिकमेंडेड। साइज लीजिएगा अप टू 46, 40, 42, 44, 46 जो लोग हैं। কি বলছে কোনটা? স্ক্রিনশটটা দেখে আসতে হবে তো, ওরকম মুখে মুখে কালার দেখলে হবে? ইয়েলো তো আমিও পরে আছি। আচ্ছা, এটার আর পিস আছে? এটা দেখো আর কালার আছে কিনা। কালার আছে, তিনটে কালার আছে। আমাকে দেখা, স্ক্রিনশট দেখা, স্ক্রিনশট দেখা। হ্যাঁ, ওই তো ওইটা দিয়ে দে, নিয়নটা দিয়ে দে, নিয়ন গ্রিনিশ। আমারটাও নিতে পারে, ফ্যাব্রিক একই আসবে। এগুলো সারা ভারতবর্ষ খুঁজে এলেও এই লেভেলের কাফতান কোয়াড এই প্রাইসে আপনারা ভুলেও পাবেন না, আমি এটাও বলে দিচ্ছি। জাস্ট অফার দিচ্ছি বলে বলছি না, আমাদের রেগুলারও যে প্রাইসিং গুলো ফর ফ্যাব্রিক করা না, টু গুড। এটা আপ টু 42, তাই তো? ট্রাউজারটা দাও তো। আচ্ছা, দিস ইউ ক্যান বুক আপ টু 40, উই কান্ট টেক বুকিং আপ টু 42। Actual price 2850, up after flat 25% off, it's coming to 2050. 2050 V neckline, बहुत डिमांडिंग था। कलर चार्ट पूरा, मैंने सॉरी साइज चार्ट पूरा इसका सोल्ड आउट है। बहुत डिमांडिंग पीस था, आप समझ सकते हैं इसका डिस्काउंट का एक ही वजह है, 40 साइज का हमारा सबसे स्लो मूविंग है। 36, 38, 40 सबसे स्लो मूविंग है। अगेन 42 ऑनवर्ड्स वेरी फास्ट मूविंग। दिस इज द ट्राउजर। 20 ना এটা অফার প্রাইস? Offer price 2050, handwork. Offer price 2050, 2050 only. Size up to 40. Please book this color up to 40. We have other color options in this category. 2050 offer price. হয়ে এসছে কাফতান, এরপরে আমরা কোয়াডসে যাব, ডোন্ট ওয়ারি। এটা কত যাচ্ছে? আপ টু 42। নেক্সট আপ টু 42 মিষ্টি একটা পিঙ্ক এন্ড ল্যাভেন্ডার কম্বিনেশন, পিঙ্ক এন্ড মভ। ও হো হো হো, হোয়াট আ কম্বিনেশন। লুক অ্যাট দ্য হ্যান্ডওয়ার্ক, ভীষণ সুন্দর সামনে থেকে। আপ টু 42, অফার প্রাইস 2050, অফার প্রাইস 2050, আপ টু 42, up to 42, offer price 2050. Top bottom set with handwork and this beautiful boho chic look, 2050 offer price. अच्छा लगे तो लाइव शेयर कीजिएगा। कल आप लोगों ने जो रेस्पॉन्स दिया है लाइव में, hats off, only you all can do that. Almost আমাদের কালকে স্টক মোটামুটি আমরা 85 to 90% sold out. Hats off to all of you. I can't imagine. এবং তারপরেও আমাদের লাইভের পরেও প্রচুর বুকিং, প্রচুর বুকিং, প্রচুর এনকোয়ারিজ, সবাইকে দিয়ে উঠতে পারছি না। এবং তার আগের দিনও যেদিন আমরা ব্লাউজ লাইভ করলাম, অসাধারণ রেসপন্স। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, এটা কত? 46 না 40। ওহো, এটা কত যাচ্ছে? 40 বেশি যাবে না তো? Again up to 40, this color, sea green color, up to 40, up to 40. Offer price 2050, offer price 2050. এগুলো ফ্ল্যাট 2050, 3 color options,
3 কালার অপশনস 2050 40 বেশি দিতেই পারবো না, এটা ট্রাউজার জন্য আরো বিশেষ করে 2050 up to 40 36 to 40। এবার কোয়াডে যাবো फाइनली। किसी को कोई मिस हो गया है कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूंगी दिखाने की। একদম না ফ্ল্যাট 1250 প্রাইস থেকে আমাকে কোয়াড সেটস দাও, फ्लैट 1250 क्वाड सेट्स दिए शुरू कर दो। कल भी लाइव होने के चांसेस हैं क्योंकि कल लास्ट डे है ऑफर का। क्या देखना पसंद करेंगे? बनारस कलेक्शन? कमेंट एंड लेट मी नो क्या कलेक्शन देखना पसंद करेंगे। कल हमारा लास्ट डे है फॉर द सुपर डुपर इंडिपेंडेंस डे सेल। प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो योर प्रेफरेंसेस। स्टार्टिंग विथ क्वाड सेट्स, स्टार्टिंग विथ क्वाड सेट्स ফ্ল্যাট 40% অফ বলেছিলাম দেব, বলেছিলাম তো দেব। फ्लैट 40% ऑफ 1250, एक्चुअल प्राइस था 2150, फ्लैट 40% ऑफ जा रहा है इसमें आफ्टर डिस्काउंट। दिस इज 1250 अप टू 44, अप टू 44 38 टू 44 लीजिएगा। फ्लैट 1250 এটা কিন্তু ओनली আজকের অফার, ठीक है। काल अब्दी माने डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी कल तक, इसके बाद ये जो भी ऑफर है आपको नहीं मिलने वाला है। सो इफ यू आर वाचिंग द लाइव इमीडिएटली बुक कीजिए। ये सब माने सिंगल सिंगल पीसेस के आइटम रहना मुश्किल है। 1250 1250 36 to 44, a nice collection। Offer price for mine is 4450, actual price 5550, offer price 4450। This is a pure georgette, pure hand गोटा पट्टी। ये आ रहा है इसका ट्राउजर, ये आ रहा है इसका ट्राउजर, ठीक है। 1250 1250 only, you will get colors 1250 only। নেক্সট কালার, इसमें आपको মেটেরিয়াল একটু বলবেন কোনটার ম্যাম? এটা কটন, কটন একদম পিওর কটন মেটেরিয়াল, যেটা আমি দেখাচ্ছি একদম প্লেন এন্ড পিওর সিম্পল পিওর কটন মেটেরিয়াল। মেটেরিয়াল একদম চিন্তা করবেন না, আমরা ওই আর্ট সিল্ক আর্ট কটন ব্লেন্ডেড ওগুলোর কাজ আমরা করি না, যেটাতে আপনার কষ্ট হবে, স্কিন ব্রিথ করতে পারবে না, আমরা ওই ফ্যাব্রিকের কাজ করবই না। তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন আমাদের মানে প্রোডাক্ট আমরা 1000 টাকার নিচে দিতে পারি না, কারণ যারা আমাদের পুরনো ক্লায়েন্ট তারা জানেন, যারা নিয়েছেন বহুবার তারা জানবেন। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে মানে ওই মোটা মানে মোটা ফ্যাব্রিক, আপনি ব্রিথ করতে পারছেন না, আপনার সাফোকেশন হচ্ছে, আপনার মানে পারস্পায়ার করছেন, তো ওগুলো হবে না। কারণ আমাদের কটন মানে বেসিক একদম প্লেন অ্যান্ড সিম্পল বেসিক কটন দেবো। সিল্ক মানে সেটা মানে কোনো ভালো কোয়ালিটির সিল্ক আইদার জর্জেট, মানে একটু আমরা একটু পিওর পিওর ঘেঁষা কাজ করি আর কি, একটু পিওর ফ্যাব্রিকের কাজটা বেশি প্রেফার করি, তাহলে কমপ্লেন্টস কম আসে। আচ্ছা 2150 ফ্ল্যাট 40% অফ 1250, এগুলো কেন দিচ্ছি জিজ্ঞাসা করতেই পারেন আপনারা, হঠাৎ করে এত অফার দিচ্ছ কেন? একটাই কারণ, একটা 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 করে পিস, একটা একটা করে সাইজ রয়ে গেছে, এগুলোর ফুল সাইজ চার্ট আসে, সো এগুলোকে আমরা একদম ক্লিয়ার করছি। একটা একটা পিস রয়ে গেছে কালারের, কিছু কালারের পিস নেই, আরো কটা কালার ছিল সেই পিসগুলো নেই, একদমই সোল্ড আউট। আপ টু 44 পাবেন 1250, 1250 ओनली। शिपिंग रहेगा फ्री ऑल ओवर इंडिया ऑन इंस्टेंट बुकिंग एंड इंस्टेंट पेमेंट। অলিভ গ্রিন, ওটা যেটা দেখালাম ওটা কি কালার ছিল আগের কালারটা? দ্যাট ওয়াজ স্টিল ব্লু, দিস ইজ অলিভ গ্রিন। ওকে, নেক্সট আরেকটা কালার আছে ব্ল্যাক, তারপরে 1550 এর কি আছে সেটাতে যাব। अगेन फ्लैट 1250 अप टू 44 পাবেন। ব্ল্যাক ব্ল্যাক এগুলো কিন্তু সব দেখুন এমব্রয়ডারি, মেশিন এমব্রয়ডারি। material provided by Apsara are always top notch, very comfortable and high quality. Thank you Sanjukta, thank you so much. Blue quad set এর সাইজ কি ছিল? আপ টু 44, আপ টু 44। তুমি স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং এ যোগাযোগ করো, মানে তাহলে তাড়াতাড়ি হবে, বুকিংটা করে ফেলতে পারবে। জামদানি সেট কিছু দেখিয়েছো?
না, জামদানি সেট তো কিছু দেখায়নি। জামদানি যেটা তোমরা লাইভ আপডেটে দেখেছো ওটা ফ্যাব্রিক অ্যাভেলেবল আছে, তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং করতে পারো। ওরা কালার অপশন পাঠিয়ে দেবে তোমাকে, কি কি ফ্যাব্রিকের অপশন রয়েছে, বা আমি আজকে লাইভের শেষেও দেখিয়ে দেবো, কিন্তু ওটাতে কিছু অফার পাবে না, ওটা আমাদের পুরো কাস্টমাইজ, তো অ্যাজ পার সাইজ কাস্টমাইজ। তো আমি কালার অপশন দেখিয়ে দেবো ফ্যাব্রিকের, যেটা তোমরা কোয়াড সেটটা আজকে লাইভ আপডেটে গেছে না, ওটা আমাদের একদম ইন হাউস। হ্যালো নিনা, দিস ইজ দ্য ট্রাউজার, এটা যাচ্ছে ট্রাউজারটা 1250 পিওর কটন এমব্রয়ডারি 1250। আচ্ছা, এবার আমি চলে যাব 1550 আছে। এইটা দেখো, এটা কত আছে বল? জামদানি সেট মানে কিরকম চাইছো বলো? অফারে কিছু জামদানি ইয়ে পাবে, কি বলে আমাদের আনস্টিচড ম্যাটেরিয়াল যদি চাও অফারে সেটা পেয়ে যাবে। আপ টু 44 offer price 1550, 38 to 44 offer price 1550 pure cotton floral 1550 kurta pant set, 2-piece set kurta pant 1550। वर्क वेयर रेगुलर वेयर पर्पस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं इसको, बहुत अच्छा है। बहुत पीसेस इसका सोल्ड मतलब हुआ है एक टाइम पे, कलर्स भी थे। আজ লাইভ আপডেটে যে পিকটা এলো বুঝতে পেরেছি, আমি ফ্যাব্রিক দেখিয়ে দেবো, তুমি বুকিং নাম্বারে স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং করবে, সাইজ দিয়ে দেবে, হয়ে যাবে। জেন্টস কুর্তা লাইভ কবে করবে? থ্যাংক ইউ নিনা, কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের মেন্স কুর্তার এবছরের প্ল্যান নেই, যদি হয় জানিয়ে দেব, এখনো অবধি তো কিছু প্ল্যান নেই। তবে কিছু আমাদের কাছে মানে সিলেক্টিভ কিছু পিসেস রয়ে গেছে ব্রোকেন সেটের, ব্রোকেন সাইজের, যদি এই মান্থের এন্ডে একটা সেল লাইভ করতে পারি আমি মানে করে দেব, তাহলে লাইভ আপডেট পেয়ে যাবে, কিন্তু ফ্রেশ কালেকশন লঞ্চিং এর কোনো প্ল্যান নেই অনেস্টলি। ওকে, 1550, 38, 40, 42, 44, 38 to 44, 1550। Next, quad set 1550 up to 42, 36 to 42 short quad set, top and trouser, 36 to 42 1550 pure cotton। আমাদের জামদানি কোয়াড সেট গুলো কত প্রাইস পড়ে? রেড ব্ল্যাক হোয়াইট যেগুলো আমাদের আমরা করলাম 29 মতো পড়ে, 2850, 2950 ডিপেন্ডিং অন দ্য লেন্থ, ডিপেন্ডিং অন ইয়োর সাইজ, ওরকম পড়ে। আমি দেখিয়ে দেবো, তুমি দিয়ে দিও, ওরা বানিয়ে দেবে, মানে তোমার কত কবে লাগবে কি ব্যাপার সব এগুলো তুমি একটু মেনশন করে দেবে। দিস ইজ দ্য ট্রাউজার, কাস্টমাইজ করে দেওয়া হবে অ্যাজ পার ইয়োর সাইজ। ওকে, 1550, 1550, 1550, length of the top is 24 and pant length is 36। আচ্ছা দাও 1550 তো নাকি? আচ্ছা 1650 অফার প্রাইস আপ টু 40। মেরে ফেলবে লোকজন, এটা সবার চাহিদা থাকে কিন্তু কিছু করার নেই আমার। এটা 40ও না, সরি 38 আপ টু 38, 34, 36, 38 1550। ওকে ওকে, ঠিক আছে মমিতা, নিশ্চয়ই বানিয়ে দেবো, কেন বানিয়ে দেবো না, 100 বার। তুমি ইয়ে সিলেক্ট করে নিও, তুমি কালারটা সিলেক্ট করে নিও, আমি একটু জামদানির থানটা বার করে রাখো। This is the trouser. Okay, kurta pant set 34, 36, 38 1650 absolutely one। No, it is available আছে না এটা? হ্যাঁ তুমি স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করো, পেয়ে যাবে, এটা অ্যাভেলেবল আছে, বুকিং করো, পেয়ে যাবে। এটা মানে আর কি বলবো, এটা সুনিতা নন্দুরি ম্যাম নিয়েছেন 1650। হ্যাঁ, এটা অলরেডি অনেকে নিয়েছেন, আমি পার্সোনালি একটা কালার ইউজ করি, যদিও আমার কালারটা
নিয়ে ফেলেছি তখন ফ্লোতে, প্রচন্ড ব্রাইট একটা অরেঞ্জ, কিন্তু ভীষণ কমফোর্টেবল আর ভেরি ক্লাসি সোফিস্টিকেটেড। এটা আরামসে বুক কর। আচ্ছা নেক্সট চলে যাবো আমি। कोट सेट 1650 में क्या दूंगी मैं? हेलो सुमित्रा दी, 1650 4450 অফার প্রাইস। দেখো শুধু দেখো আমি কি দিচ্ছি 1650 তে। সাইজেস लीजिएगा, এটা একটু মাপো তো 46 কিনা, আমি একটু শিওর হইনি। This is 1650 কোট সেট ল্যাভেন্ডার। এটার আমরা দুটো কালার দিতে পারবো, বাট খুব বেশি সাইজ অপশন দিতে পারবো না। 46 बोला है, 45 तक बुक कीजिए इसको, 45 तक बुक कीजिए। 4450 বলছি তো, অনেক লেটে ওর আজকে টিউবলাইট জ্বলছে। 1650 देखिए, पूरा कटवर्क टाइप का पैटर्न है, एम्ब्रॉयडरी ये जाएगा। ब्यूटीफुल लैवेंडर अप टू 45, 38 to 45, ऑफर प्राइस 1650, 1650। स्टार्टेड विद द क्वाड सेट्स। कोई भी कफ्तान सेट मिस हो चुका है तो जल्दी से मेंशन कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज द ट्राउजर। फैब्रिक जो आएगा ना विस्कस का, आप सोच नहीं सकते। आप बोलोगे अप्सरा कैसे आपने इसको 1650 में दे दिया है, ठीक है, जहां पे शिपिंग भी आपको मिल रहा है फ्री while if you're booking in I mean during the live। next color of neon green, মিষ্টি দেখতে একটা কালার। अच्छा इसका देखिए, अगेन अप टू 45, up to 45, up to 45, 38 to 40, एक्चुअली 46 है, हम लोग थोड़ा सा मार्जिन रख के बोल रहे हैं 45। दिस इज द ट्राउजर 1650, 1650। মানে কাউকে যদি না বলো সে ভুলেও বুঝবে না যে এই প্রাইসে এই কোট সেট একটা তুমি কিনেছো। 1650 ফ্ল্যাট। কত যাচ্ছে ওটা গিট ফোরটা? 1650 আর কিছু নেই। আচ্ছা নেক্সট अगेन अप टू 46, up to 46 git 4 minuscule French knots, git 4, beautiful। offer actual price 2150, offer price 1750, dusty pink, dusty pink, offer price 1750, up to 46, 38 to 46। that's the trouser, that's the trouser। এক কালার আছে, up to 46 দুটো কালার, তাই তো? we have two color option, dusty pink and kind of a powder green, powder green। up to 46, 1750। অ্যামেজিং ফ্যাব্রিক। চোখটা জাস্ট বন্ধ করে স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং করুন, এতটা উইথ কনফিডেন্স বলছি। আপ টু 44, অফার প্রাইস 1750, অফার প্রাইস 1750। दिस इज काइंड ऑफ अ डार्किश पाउडर ग्रीन और सी ग्रीन का एक, और मॉस ग्रीन भी बता सकते हैं। 38 to 44, that's the trouser। 38 to 44, 1750 quad sets। কি দারুণ দেখতে, কি সুন্দর হাতের কাজ। 1750।
एकदम बेस रेंज से स्टार्ट किया है 1250 से. वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स. না এগুলো সব 44. সাইজটা শুনুন, প্রাইসটাও ভালো করে শুনুন. 2250 কি বলছো এগুলোর এত ডিসকাউন্ট? 2250 অ্যাকচুয়াল প্রাইস, অফার প্রাইস 1650, 1650. चेक दिस, पूरा पैचवर्क है, पूरा पैचवर्क है. ऑफ वाइट के ऊपर पूरा पैचवर्क. अप टू 44, 38 to 44. लेंथ मैं बता दूं, टॉप लेंथ इज 34. 38 to 44 लीजिए. 1650 ओनली. We are having Independence Day bumper sale and the sale is up till tomorrow. So book yours in time. Offer is applicable till stocks are available. The sale stock is available actually. 1650. That's a maroon patchwork. Maroon or brown, whatever. তিনটে কালার আছে না? ওটা কি দেখো তো. না 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 না, ওর হাতে যেটা একই তো দুটো নাকি? না ওটা একটু ব্রাউন ব্রাউন. আপ টু 48 পেয়েছি একটা বড় সাইজ. अप टू 48, 44, 46, 48 जो लोग हैं वो लोग लीजिएगा ये वाला. अप टू 48, 1650 offer price. 1650 offer price up to 48. 44 to 48 offer price 1650 and that's the trouser. 1650 peanut price में मिल रहा है आपको. 1650 up to 48. 44, 46, 48. 1650. নেক্সট ওয়ান দেখো তো, ওটার কোনটার প্যান্ট কোনটায় গেছে দেখো তো একবার. ওটা যেটা বার করলে again up to 48. this is brown patchwork. up to 48 देखिए इसमें मैं प्लस साइज we are able to give you. up to 48 offer price 1650. 1650 trouser. And that's the trouser. একটু কালার অপশন গুলো দাও তো আমার হাতে. मैं सिर्फ आपको कलर विद साइज एक बार रिवाइज करवा देती हूं. अप टू 44, 1650 टॉप पैंट क्वाड सेट. अप टू 44 ये कलर जाएगा. This is kind of wineish brown or maroonish brown, whatever you may call it. Price 1650 offer price. Next is this one, off white के ऊपर rani pink patchwork. Sizes up to 48, so you can book 44, 46, 48. Offer price 1650. Trouser के नीचे भी पूरा border में वो ये work दिया हुआ है, patchwork. And the last color is this brown, terracotta brown, up to 48. Offer price 1650. Next is this, up to 44, 1650. সমস্ত পিওর কটন. আমি আবারও বলছি, কটনের আমরা মিক্সড ভার্সন একদম রাখি না, যার জন্য এগুলো কেউ 500-600 টাকায় অনেকে সেল করে দেবে হয়তো, মানে এই ধরনের প্রোডাক্ট, কিন্তু সেগুলো মিক্সড, মনে রেখো. পিওর কটন এর কমে দেওয়া সম্ভবই না. আমরা এই প্রাইসে দিচ্ছি জাস্ট ক্লিয়ারেন্স, মানে কস্ট টু কস্টও না, আমি কস্ট টু কস্টেরও কম আমি কিছু কিছু জিনিস আমি ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ একটা পিস হয়তো রয়ে গেছে. এগুলোর পুরো সাইজ চার্ট হিসেবে আসে, তো
একটা পিস রয়ে গেছে। আপ টু 44। এবার যে 44 তার মানে কি সে 40 যে আছে সে কি বুক করতে পারবে না? পারবে। আমরা এগুলো সমস্ত অল্টার করেই দিই, ঠিক আছে, অল্টার করে রেডি করে পাঠাই। আপ টু 44 সমস্ত আমরা, মানে একটা জিনিস আমি বলে দিচ্ছি, সেমি পিওর ব্লেন্ডেড এই সমস্ততে আর আমরা মানে করি না, এগুলো শাড়িতে চলে। শাড়িতে সেটাও তোমরা দেখবে আমাদের সেমিগুলোরও একটা টপ নচ কোয়ালিটি থাকে। ওই হাবি জাবি যা কিছু একটা তুলে এনে দিয়ে দিলাম দিতে হবে বলে তা কিন্তু করি না। তো এগুলো ইজিলি বাড়িতে ওয়াশ করতে পারবে নিশ্চিন্তে। না না সিল্ক এগুলো নয়, সিল্ক যেগুলো দেখিয়েছি হয়ে গেছে, এগুলো সমস্ত কটন। যেটা এর আগের রেঞ্জটা দেখালাম সেটাও কটন। আপ টু 44 অফার প্রাইস 1650 পিওর কটন 1650। এবার আসছে সিল্ক, কিন্তু এটাও ভালো সিল্ক, প্রপার সিল্ক, ভিসকাস সিল্ক। আপ টু 46 টমেটো রেড कटवर्क। की अपूर्व, पूरा कटवर्क ऑप्शन में गया है, देखिए। दिस इज विस्कस सिल्क अप टू 46। लेंथ आएगा इसका 40। द लेंथ ऑफ द टॉप इज 40 एंड ऑफर प्राइस अगेन 1650 1650 1650। প্রতি বছর আমরা এই ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে উপলক্ষে একটা হিউজ হিউজ অফার দিয়ে থাকি। প্রত্যেক বছর আমাদের স্টোরে সেল হয়, স্টোর ইন স্টোর সেল হয়, এবং 10th to 20th আমাদের একটা হিউজ ডিসকাউন্ট থাকে। প্লেন প্লেন কটন খাদিতে যাচ্ছি একটা সাইজ আপ টু 48। কাবার্ড তো শুধুই অপ্সরাদা ডিজাইনার স্টুডিওর কালেকশন এখন। থ্যাংক ইউ, সেটাই তো চাই, আমি তো সেটাই চাই। থ্যাংক ইউ শ্বেতাদি। কোনগুলো সব আছে দেখি, সবই একই, এটা আলাদা না, এগুলো আমি বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ দাঁড়াও। আচ্ছা, খাদি টপ বটম কোয়াড প্রচন্ড ডিমান্ডেড। দিস আইটেমস আর হাই 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 অন ডিমান্ড। অফার প্রাইস 1550 আপ টু 48। ব্ল্যাক 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 আই মিন ব্ল্যাক টপ বটম খাদি কুর্তা অ্যান্ড পালাজো কোয়াড সেট। অফার প্রাইস 1550। এগুলো তো ফ্ল্যাট 100 অফ দিচ্ছি, ঠিক আছে। যেখানে পারবো, যেখানে স্কোপ আছে, বা যে এটা যেমন কালার চার্ট আছে, মানে পুরোটা নেই অবভিয়াসলি, 3টে কালার আছে, কিন্তু এটা অলরেডি আমাদের বেস্ট প্রাইস করা 1650 অ্যাকচুয়াল প্রাইস 1550 অফার প্রাইস अप टू 48 1550। अच्छा, नेक्स्ट वी विल गो अगेन 48 तक जाएगा येलो, 48 तक जाएगा। आई टेल यू द लेंथ 36 इसका लेंथ है। लेंथ ऑफ द कुर्ता इज 36 और ऑफर प्राइस 1550 अप टू 48। 44 46 48 जो लोग हैं वो ले सकते हैं। दिस इज द ट्राउजर। ভীষণ মিষ্টি একটা পিঙ্ক। এগুলো সব ছোট সাইজেস, অল সোল্ড। প্লাস সাইজ একটাই যেটা 48 সেটাই অ্যাভেলেবল। এগুলো পুরো এগেন সাইজ চার্টে আসে। মিষ্টি একটা পিঙ্ক, পাঠান স্টাইল টপ অ্যান্ড palazzo pants 1550 44 46 48। These are up to 48। ভীষণ মিষ্টি কালারটা, palazzo। নেক্সট up to 52
Aha. Up to 52. Offer price 1550. Up to 52. 48, 50, 52. Sizes 48, 50, 52. 1550. Top length is 30. সেদিন ব্লাউজ লাইভ থেকে ব্ল্যাক ফুল স্লিভস ব্লাউজটা বুক করেছি, জাস্ট ওয়েটিং ইগারলি ওই ব্ল্যাক শাড়িটা দিয়ে পরবো। একদম গার্গি, একদম। দিস ইজ দ্য প্লাজো প্যান্ট 1550। একদম দারুন ব্লাউজটা। ওরম একটা ব্লাউজ দিয়ে আমাদের একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট শাড়ির রিল গেছে জিগজ্যাগ, দেখো ওটা লুকটা কেরম আসবে, রিলটা দেখে মোটামুটি বুঝতে পারবে। দেখবে একটা রিল গেছে, আমারই রিল, ওই ব্লাউজ দিয়েই ওটা করা হয়েছে এবং ওই ব্লাউজের প্রচুর পিসেস ছিল, এখন একটাই রয়েছে স্টকে আমি দেখতে পাচ্ছি। হোয়াইট ছিল, হোয়াইট পুরো স্টক আউট বলেই মনে হচ্ছে, ব্ল্যাক একটা আছে আর একটাই আমি দেখছি ওয়াইন আছে। কোয়াড সেট, ikat pattern quad set, up to 46, offer price 2050, actual price 2450, offer price 2050. এটা একটু ওয়েস্টার্ন স্টাইল, হ্যাঁ, ওয়েস্টার্ন কোয়াড। দিস ইজ দ্য কলার 2050, ikat print, ikat print, হ্যাঁ, হাই লো প্যাটার্ন। দিস ইজ দ্য trouser. Thank you, thank you, thank you. Hi, Aditi Di, thank you. That's the trouser. Up to 46, এটা ভীষণ ভালো, again highly recommended. Up to 46. Okay, 40, 42, 44, 46, those who are, you can book it. Flat offer price 2050. It's a high-low pattern. Very good looking. Very, very good looking. Flat offer price 2050. Next, ওটার সাইজ আছে মনে হচ্ছে, দেখো তো এটা। নেক্সট ইজ দিস, হ্যাঁ হয়ে যাবে। Too good, too good. Patchwork with thread work embroidery. Up to 46 you can book this. And again, offer price flat 2050. Actual price 2350, offer price 2050. Look at that. Wine color. ठीक है? Wine color. কে বুক করছে? শার্টটা একটু ওভার, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, শার্টটা একটু ওভার সাইজ নিতে বলবি, খুব টাইট ফিটিং কিন্তু ওই শার্টটা ভালো লাগবে না দেখতে, হাই লো প্যাটার্ন তো। 40, 41 এরকম কিছু দিবি, দে, কিন্তু খুব টাইট ফিটিং ওই শার্টটা ভালো লাগে না দেখতে। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য ট্রাউজার। Again, a beautiful viscous silk, ভীষণ কমফোর্টেবল, ভীষণ ভীষণ ভীষণ। এই যে একটু আগে শ্বেতাদি বলছিলে যে আমি কটন ছাড়া একদম পরি না, এই ফ্যাব্রিক গুলো যদি সিল্ক কখনো ট্রাই করতে হয়, যে একটু রিচ দেখতে লাগবে, একটু গ্লসি লাগবে, গো ফর দিস ফ্যাব্রিক। ভীষণ কমফোর্টেবল, কটনের মতনই কমফোর্ট, সারা দিন পরে থাকতে পারবে এবং ভীষণ আরাম, ভেরি ভেরি কমফোর্টেবল। Up to 46 you can get, offer price 2050, 2050, offer price 2050. এটার কিন্তু অপশনস আছে, পিসেস আছে। এইগুলো দাও না, এইগুলো দাও, এগুলো পরে দাও, ব্ল্যাকটা দাও, এগুলো পরে দাও। ওটা রেডি কর, ওটাকে রেডি কর, পরের গুলোকে। নাও ভীষণ ভালো দেখতে, এটা যা দুর্দান্ত অফার প্রাইসে পাবে। अगेन ভিসকাস সিল্ক, ভেরি প্রিমিয়াম ফ্যাব্রিক, ভেরি প্রিমিয়াম ওয়ার্ক। আমার নিজেরই একটা আছে, তো আমি একদম মানে আই ক্যান অথেন্টিকেট এন্ড আই ক্যান suggest you. Do you have more light and casual ones? I will be showing a few. I will be showing a few.
embroidery. Look at that. Bryn, if you don't have this, highly suggesting this one. Extremely gorgeous. It comes across to be a very comfortable but very eye-catching. It's a quad set. এটার চেস্ট লেন্থ কিচ্ছু লেখা নেই, কিন্তু আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আরে এটা সাইজ বলো, আর কি সাইজ অবধি আমরা বুকিং দিতে পারবো সেটা বলো। বাট এটা ট্রাউজার দেখো তো, ইচ্ছা করে মার্জিনও আছে ভেতরে। 46টা দেখো 48 যাবে কিনা, 46টা দেখো 48 যাচ্ছে কিনা। I just tell you, but this I don't think you have taken this because इसका पूरा चार्ट था। ये ज्यादातर हमारा इंडिया का ही क्लाइंट को गया है। ভেতরে এটার মার্জিন আছে, আর প্যান্টটা দেখো আরাম সে 48-50 যাবে, কিন্তু এটা প্রবলেম হচ্ছে প্যান্টটা আগে দেখে নাও। ব্রিন ম্যাম এটা নিয়েছেন? শিওর? देन आई थिंक यू हैव टेकन दिस। ये आप बुक कर सकते हैं टिल 50। देखो तो कॉपीज আছে এটা দুটো, ओनली দুজনকেই দিতে পারবো। अप टू 50 आप बुकिंग कर सकते हैं ये वाले पीस का। साइजेस लीजिएगा 42, 44, 46, 48, 50। अप टू 50 आप बुक कर सकते हैं। बटुआ, this is so cute. Oh, की मिष्टी देखते। Batua is so cute, and offer price for this is 2250. 2250. Please इसको बटुआ के साथ लीजिए। 2250. You can book sizes up to 50. 50 size অবধি এটার বুকিং আমরা নিতে পারবো। ওখানে লিখে রেখো সাইজ আপ টু 50, ওটাতে আপ টু 50 we can take booking। আমার নিজেরই একটা আছে, ভীষণ ভালো দেখতে, এটা बहुत खूबसूरत है। 2250 हाईली 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 रिकमेंडेड। ओके, 42 से लेकर 50 आप ले सकते हैं एज पर साइजेस। नेक्स्ट कैजुअलটা দাও, কি সাইজ চাই? হ্যাঁ, ওইটা যেটা আমি দেখালাম এক্ষুনি, ওইটা বুকিংটা দিবি। আর বড় সাইজ একটা যেটা ওইটা আছে, ওটা 50 অবধি আছে। দিতে হবে, নালে ভীষণ অসুবিধা দেখাবে। Okay, Bryn, look at this. This is a casual one. A little oversize-ish kind of. Total vacation wear. Ombre. Quad set. Beautiful fabric. This is a viscous linen. A viscous linen, which is a wrinkle-free linen. Offer price 2450. Actual price 2750. Offer price 2450, and you can book sizes till 46. We have two color options. Sizes you can book till 46. Casual vacation quads, absolutely. Up to 46 you can book. From 38 to 46. Offer price 2450. 2450 self embroidered hai, completely self embroidered, rich looking yet very comfy and casual. The second option is this white and olive. That was the previous one was pink and white ombre. This is white and olive ombre. Up to 44. Beautiful. Offer price 2450. Very good looking. 2450. The fabric is to die for. The fabric is to die for. This is viscous linen. ভীষণ ভালো দেখতে। 2450 offer price. Next. শেষের দিকে এসে গেছে তো অলমোস্ট।
come almost towards the end of the live, so any repeat, please quickly comment. Up to 46. Again, a boho quad, boho mirror quad, up to 46 size. Actual price 2550. Viscous cotton. Offer price 1850. Mirror work 1850. Trouser. Duto color ache. We have two color options. You can take this up to size 46. Offer price 1850. 1850. 1850 offer price. Sizes 42, 44, 46. Next color is a Rani pink and neon green combination. Again a beautiful boho quad. Sizes लीजिएगा. देखिए माँ को देखिए था 58 लिखा है. $47 I would prefer, not 48, 46, 47 तक ले सकते हैं. 1850. Offer price 1850. Rani pink. Offer price 1850. Offer price 2050. Sizes 36 to 40. Offer price 2050. 36 to 40. Hakoba embroidery. আচ্ছা মৌমিতা চক্রবর্তী ম্যাম আপনি আছেন? আপনি একটু কমেন্ট করবেন কারণ কি জানো জামদানি ফ্যাব্রিক দেখাবো. ট্রাউজার Hakoba embroidery. 2050 offer price. 2050 offer price. Pure cotton Hakoba. It's a beautiful silk hand. থাকো আমি দেখাচ্ছি. ভীষণ মিষ্টি একটা টেরাকোটা কালার. Very beautiful. Actual price 3250. Offer price 2850. Size up to 42. Up to 42. ভীষণ মিষ্টি তো ডার্ক টেরাকোটা কালার. খুব সুন্দর কালারটা. This is a proper quad set. Our fabric is crepe. Crepe fabric है. Tissue crepe rather to be precise. Full handwork आएगा इसमें. आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन फैब्रिक है. बेहतरीन हैंडवर्क है. Up to 42. Offer price 2850. That's the trouser. 3250 actual price. Offer price 2850. Yeah, guys, cut trouser. Highly recommended. Again, another one that I'm recommending highly is this one. Sizes please book for 38, 40, 42. Next, এখানে 44 বলছে, এখানে 42 বলছে. Pure crepe chiffon fabric. पूरा मोती वर्क, प्रॉपर हैंड मोती वर्क किया गया है इसमें. These are absolutely subject to जो भी प्योर फैब्रिक है जिसमें भी हैंडवर्क होगा, be it a साड़ी, be it a quad set, dry clean only. Actual price 3450. Offer price 3050. 3050 up to 44. Up to 44. That's the palazzo pant. That's the palazzo pant. Offer price 3050.
We have 2 colors in this category. Offer price 3050. Wow, neon yellow color, very gorgeous. Up to 46. This color you will get sizes up to 46. Offer price 3050. Actual price 3450. Offer price 3050. पूरा मोती वर्क का मैंने पूरा फिनिशिंग देखी आप लोग. जो फैब्रिक है ना अमेजिंग है. दिस इज द ट्राउजर. दिस इज द ट्राउजर. ऑफर प्राइस 3050. 3050. ओके. लास्ट कैजुअल कॉट सेट कैटेगरी में या फिर कॉट सेट कैटेगरी में. अच्छा এইটা কিন্তু একটা বাকি আছে আমাদের. Up to 44. Offer price 2050. Quad set up to 44. 2050. Crochet का पूरा border finish है. Up to 44. Length of the top is 31. Sizes you can book 38 to 44. Offer price 2050. This is again a viscous silk fabric. Very good looking. 2050 offer price. Offer price 2050. Second color option. ना इटा पर एक तो आलादा फैब्रिक. ये फैब्रिक डिफरेंट है. ये थोड़ा आपका शिफॉन फैब्रिक में है, ट्रांसपेरेंट. इसका कॉन्सेप्ट पूरा सेम है. वो फैब्रिक अलग है, ये फैब्रिक अलग है. सॉरी. 2050. Size up to 46. Size up to 46. This is the trouser. Up to 46. 2050 offer price. Offer prices will be available till tomorrow. Tomorrow we have a last offer live. Probably tomorrow ही होगा, कल ही होगा. सब डिटेल्स आपको दिया जाएगा. कुछ स्पेशल होने वाला है. So please keep an eye on our Facebook page as well as our WhatsApp status. Look at this one. Up to 38. Size up to viscous silk fabric. Up to 38. 2550. Actual price. Offer price 2050. Sizes 34, 36, 38. Offer price 2050. Maroonish red. 2050. इस डिस्काउंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है जो वर्क है. बट जस्ट इसका कोई बड़ा साइजेस अवेलेबल अभी नहीं है. साइजेस अप टू 38 दे सकते हैं. तो जो लोग साइजेस दो जो आर विद इन साइजेस 34, 36, 38 ओनली दे कैन बुक. Last piece for today. Last piece for today coming up. A pure Georgette kurta set. Look at this. Black के ऊपर पूरा कड्डाना वर्क. Absolutely black के ऊपर पूरा कड्डाना वर्क. Georgette fabric में है. সাইজ লেখা নেই. মার্জিন আছে আর ট্রাউজারটা দেখে নেবে. I'll tell you the size. 42 অবধি আমরা দিতে পারবো, কিন্তু 40 অবধি আমি সাজেস্ট করব. তাই তো? এটা তো আমারই ভালো লাগছে ভাই. এটা না বেরোলে আমি নিয়ে নেব. বড্ড ভালো দেখতে এটা. টু গুড দেখতে. এটা টু গুড দেখতে. Oh my God, this is up to 40. बिकॉज इसका हम लोग ना बढ़ा सकते हैं. ऐसा नहीं कि बढ़ा नहीं सकते, मार्जिन है. बट इसका बढ़ाएंगे ना साइड में वर्क नहीं आएगा. इसका पूरा वर्क करके रेडी है. ये पैडेड है. आप चाहते हैं तो पैड्स रिमूव हो जाएगा.
दिस इज अ, ये एक्चुअली 42 क्या 44 तक जाएगा, बट अगर आपको ओके है कि साइड में वर्क नहीं रहेगा तो हम लोग इसका 44 तक भी कर सकते हैं. दिस इज काइंड ऑफ पूरा एकदम फ्लेयर्ड पलाजो है. देखिए कितना फ्लेयर है पलाजो में. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सेट है फॉर दिवाली. अप टू 40, 42, 44 आप लोग ले सकते हैं, बट वही है अप टू 40 बेस्ट है. बट अगर इफ यू वांट की नहीं 44 मेरा साइज, क्योंकि ट्राउजर जो है वो एडजस्टेबल है, फ्री साइज है. एंड दैट्स द दुपट्टा. Actual price 4550, offer price 4050, offer price 4050. पूरा कटदाना का हैंडवर्क है. अच्छा, এবার আমরা যেটা দেখাবো লাস্টলি জামদানি का मैं फैब्रिक्स दिखा रही हूँ. अगर आपको बुक करना है बुकिंग नंबर पे आप बोल दीजिए. सैंपल पिक्चर आपने देखा ही हुआ है, हमने लाइव में भी दिखाया है, इसका लॉन्च भी हुआ था, सब कुछ है. রেডি আছে একটা, রেডি নেই. আরে এভাবে দিচ্ছ কেন? ফ্যাব্রিক কালার হিসেবে দাও না, প্রপার ফুল থান দাও. বর্ডার দেখাবো তো, প্লিজ চেক. মৌমিতার রিকোয়েস্টে দেখাচ্ছি, বাট বাকিরাও আপনারা চাইলে বুক করতে পারেন. ब्लैक जामदानी कोट के लिए. अब किसी को अगर चाहिए कि कुर्ता और ट्राउजर बनाना है वो भी हम लोग बना देंगे, बट उसका क्या कॉस्टिंग आएगा वो थोड़ा पूछ लीजिएगा. प्योर कॉटन में जामदानी है, हैंडलूम कॉटन के ऊपर ये सब जाता है. जामदानी पूरा वीविंग है. हाँ, ड्रेस भी हो जाए. अच्छा मेरे सेक्टर सैंपल, एक सैंपल मैं ड्रेस का दिखा सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने क्वाड सेट का सैंपल देखा ही होगा आज का लाइव अपडेट में. ड्रेस एक झट করে हैंग करो तो मैं एक ड्रेस का सैंपल आपको दिखा सकती हूँ, बट इसका जो है बॉर्डर अलग है. ये थान अलग आया था, ये इसका व्हाइट के साथ ब्लैक बॉर्डर था. अभी हमारे पास व्हाइट के साथ रेड बॉर्डर है. वैसे पूजा के टाइम में सबको व्हाइट एंड रेड भी प्रेफरेबल ही है. ऐसा एक पैटर्न में हम लोग ने ड्रेस भी बनाया हुआ था, तो इसको आप कुर्ती करके भी पहन सकते हैं, आप ड्रेस करके भी पहन सकते हैं. साइज के हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा. बट जिन लोग को अर्जेंट है कि 2 दिन में चाहिए, प्लीज डोंट बुक नाउ. हम लोग अभी ऑर्डर कुछ भी, कोई भी का, ब्लाउज का हो, कुछ भी का ऑर्डर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. पूजा का प्रेशर है, तो मैं व्हाइट रेड में ऑप्शन दिखा दूंगी. दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट. नेक्स्ट ऑप्शन, এই ড্রেসটা কিন্তু একজনের বুকিং है, মানে ये जो ड्रेस मैंने दिखाया दूसरे क्लाइंट का है, उन्होंने ऑर्डर करके बनाया हुआ है, तो ये किसी का बुकिंग हम लोग नहीं दे पाएंगे. ये एक सैंपल मैंने दिखाया आपको. दिस इज व्हाइट एंड रेड. सामने तो अभी पूजा है. पकड़ लीजिए, किसी को इससे ब्लाउज भी बनाना है तो भी हो जाएगा. ब्लाउज, ड्रेस, कुर्ता सेट, क्वाड सेट कुछ भी बन जाएगा, बट डिपेंड्स ऑन द आइटम दैट यू आर मेकिंग, उसके हिसाब से प्राइसिंग है. एंड लास्ट कलर ऑप्शन इज रेड के साथ व्हाइट. ठीक है, आप चूज कीजिए, बन जाएगा. ओके, कैन यू शो दैट ब्लैक सिल्वर हैंगिंग इन द बैक? यस यस, ये मैंने दिखाया था, रोज मोटिव विथ हैंडवर्क हाइलाइट्स. ब्लैक एंड व्हाइट रोज विथ सीक्वेंस हाइलाइट्स. Work blouse, I didn't get that. I mean, work blouse in the sense workwear top you mean, or a blouse? What is it? थोड़ा specify कीजिए Bril. Okay, this you can book up to 44. Wow, that's on a super offer price. Actual price 2950, offer price 2050. Actual price 2950, offer price 2050. Superb. Fantastic offer. Work shirts. Yes, it can be made. Why not? রেডটা বুক করলাম, বানিয়ে দিও, কোনো তাড়া নেই আমার. তুমি স্যাম্পল পিকচার একটু দিয়ে দেবে, মানে কি চাইছো? আমাদের কোয়াড সেটটা চাইছো তো, যেটা রেডে আজকে গেছে ওটাই চাইছো তো? ঠিক আছে, ওটা বোধহয় 2850. তোমাকে বলে দেবে এক্সাক্ট প্রাইস কি আছে চেক করে. दिस इज द ट्राउजर. তোমার साइजটাও मेंशन করে দিও, और इसमें पॉकेट्स भी आ जाएगा. ऑफर प्राइस 2050.
Thank you so very much. Please do join us again for a surprise live tomorrow. Please do rewatch Bryn. Take your time, watch the live, and don't miss tomorrow's live again. Tomorrow is expected to be the last offer live because the offers are till tomorrow, that is 20th of August. So कल का जो live है उसको miss मत कीजिए. ওকে মমিতা, একদম একদম। তো যারা যারা আজকে লাইভ এখন দেখছেন প্লিজ কালকে লাইভটা মিস করবেন না। कल टुमारो कल का लाइव कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अमेजिंग होने वाला है, येस्टरडे जैसा, संडे वाला जैसा। तो हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा मिक्स बैक करने का, थोड़ा बनारस कलेक्शन, हर कलेक्शन का थोड़ा वैरायटी देके आपको थोड़ा मिक्स बैक का ऑप्शन देंगे। और जिसमें बढ़िया बढ़िया ऑफर्स मैं अभी तक नहीं दिखा पाई हूँ वो कल एकदम भर के मैं दिखा दूंगी। So don't miss tomorrow's live. Yes. Thank you so much. Till then, take care. Loads of love. And those who have missed today's live, you can always check the recorded live and get back to us with your booking. Till then, take care. Loads of love. Tata and good night.